पाकिस्तान और रूस ने तजारत, तवानाई, तालीम, ज़राअत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। दोनों मुल्कों का कहना है कि मौजूदा मस्बत सियासी ताल्लुकात को अमली इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की ज़रूरत है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद खुम्मन। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक़्तिसादी तावन के नए दरवाजे खुलने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारत, तालीम और तवानाई के तावन को मजबूत बनाने के हवाले से आला सतही वेबिनार में दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने तजारत, तवानाई, तालीम, सरमायाकारी और अवामी रवाबत के शोबों में तावन बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारत, तवानाई और राबतों के शोबों में वसी इम्कानात मौजूद हैं। उनका कहना था कि बेहतर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और इक़्तिसादी रवाबत के जरिए दो तरफा तजारत को नुमाया तौर पर बढ़ाया जा सकता है, जबकि रूस पाकिस्तान के लिए तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी का अहम शराकतदार बन सकता है। hydraulic facilities and the design of new ones in Pakistan. Ladies and gentlemen, the revival of Pakistan Steel Mills Karachi is a flagship project that builds on the legacy of Pakistan-Russia relations and will stand as a symbol of our friendship and cooperation in the decades ahead. Given the considerable size of our domestic steel market, we believe this project is highly feasible and remain keen to see it realized. Finally, on the people-to-people front, रूस में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा कि पाकिस्तान रूसी सरमायाकारी और कारोबारी रवाबत के फरोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। उन्होंने तलबा के तबादलों, वीजा सहूलतों और तालीमी तावन को दोनों ममालिक के देरपा ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। One more step that I would like to add is logistics. Unfortunately, as was stated by Mr. Rougier, that the trade last year was 360 million, which is frankly minuscule compared to the potential in both countries. But it should not deter us from seeking new avenues. And that's why Mr. Dmitry Antonov is here and Mr. Mohsen Sheikh is in Pakistan, to find out more ways and means to increase the trade between the two countries. One important thing that we've always spoken, that I've been in Russia for the last 7 months. वेबिनार में रूसी हुकाम ने सनती तावन, अदायगी के निज़ाम, लॉजिस्टिक्स और कारोबारी रवाबत को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान और रूस के निजी शोबे को फाल किरदार अदा करते हुए नए इक्तिसादी मौके से फायदा उठाना चाहिए। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में रूसी पाकिस्तानी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के बढ़ते हुए रवाबत मुस्तकबिल में एक मजबूत और देर पर शराकतदारी की बुनियाद बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत वेबिनार हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ और जिरनोव्स्की यूनिवर्सिटी के ताउन से, जिसमें हमारे मिनिस्टर अवैस खान लगारी साहब, इनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री रूजियर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी नेशन डिपार्टमेंट के एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, एम्बेसडर खलीलुल्लाह काजी साहब, स्कॉलर्स ने बहुत ही पुरमगज़ पेपर्स पेश किए, और हमारे जो बिज़नेस काउंसिल के वो हैं उन सब ने कि जी लोगों के दरमियान, कारोबारों के दरमियान और तालीमी इदारों के दरमियान काम करना चाहिए। आज जो सबसे ज़बरदस्त प्रपोज़ल था वो ये था कि जी आप वीज़ा फैसिलिटेट करें और बच्चों को और स्कॉलरशिप्स दें दूसरे एक ममालिक में, ताकि वो मेमार बने अगले 30 साल, 35 साल या 50 साल इन ताल्लुकात को करीब लाने में। जो हमारी मौजूदा वो है कारोबारी हुजूम थोड़ा कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। The second webinar between Russia and Pakistan has been titled Strengthening Trade, Education and Energy Cooperation. It has marked a second step, a second phase of the framework that Moscow and Islamabad have initiated in order to highlight the urgency and importance of fostering and boosting the relationship between Russia and Pakistan within
business to business and people to people communication. آج پاکستان اور رشیا کا دوسرا ویبینار منعقد ہوا جس کا مقصد تعلیم، تجارت اور انرجی کولیبریشن تھا. یہ ویبینار بہت زیادہ ہی مفید تھا. اس کا مقصد پاکستان اور رشیا کے اندر ایجوکیشن فراہم کرنا اور اس طرح کے موقع فراہم کرنا تھا. تو میں اس ویبینار کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ویبینار سے نہ صرف پاکستان بلکہ رشیا کے طالب علم کو بھی ایک اپرچونٹی کا موقع ملتا ہے. آج یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ رشیا کی سائڈ سے سیکنڈ ویبنار منعقد کیا گیا. اس کے اندر پاکستان سے بھی لوگوں نے شرکت کی اور رشیا سے بھی شرکت کی اور کچھ ہائی آفیشلس نے شرکت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سیمینار بہت بڑا رول ادا کریں گے رشیا اور پاکستان کے تعلقات بڑھانے میں، کیونکہ جو ایجوکیشن، کنسٹرکشن اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کے جو مسئلے آئے ہیں ان پر ڈیفینیٹلی کام ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اس میں انیشیٹو لے گا اور رشیا کا انیشیٹو بھی رہے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے اور ہم جو ہے اس معاملے میں اپنا رول ادا کر سکیں گے. جو پاکستانی یہاں پڑھ رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، بزنس مین ہیں، پروفیسر، لیکچر، وہ سب اپنا رول ادا کریں گے اور پاکستان سے بھی یہی تعلقات پیدا ہوں گے. شکریہ. ویبنار کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے روسی جغرافیائی سیاسی ماہر ڈاکٹر رکسلانہ زیگون نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان اعتماد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اب تعلقات کو عوامی سفارتکاری، جامعات، تحقیقی اداروں، کاروباری برادری اور نوجوانوں کے درمیان مضبوط روابط کے ذریعے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم اور زبان دونوں ممالک کے درمیان دیر پا شراکت داری کی بنیاد ہیں. Russia is convinced that consolidating constructive cooperation with Pakistan is good not only for our two states, but for the region and for the entire world as well. You must know that President Vladimir Putin has introduced the concept of Eurasian security architecture based on the principle of indivisibility of security. This initiative is open to all countries, based on mutual respect, goodwill and trust. Over the last 2 decades, both sides have worked closely and succeeded in enhancing relations in various areas including political, economic, energy and security. I can testify that Pakistan is truly masterfully ready to diversify its ties and is ready to develop bilateral relationship with Russian Federation on a completely new level and with a completely new narrative. And Mr. Moksin has marked an initiative of starting promoting an idea of building a new route through Tajikistan. We know CPAC framework, and now we can actually promote and boost and give initiative to the RPAC, Russia-PAC initiative. I think this corridor ماہرین نے توانائی کے شعبے کو پاک روس تعلقات کا اہم ستون قرار دیا، جبکہ تعلیم، تحقیق، روسی زبان کے فروغ اور طلباء و اساتذہ کے تبادلوں کو بھی 2 طرفہ تعلقات کے لیے اہم قرار دیا گیا. اختتامی نشست میں مقررین نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی تعلقات کو تجارت، توانائی، سائنس، تعلیم اور سرمایہ کاری کے عملی منصوبوں میں تبدیل کیا جائے. شاہد گمان، دنیا نیوز، ماسکو، روس.